लाग्यो मलाई विरतको रङ्गीन देशमा लुकु लाग्यो मलाई बादलको त्यो नमस्कार, म दीपक कुमार राई, हेडमास्टर लामाटा हायर सेकेन्डरी स्कुल र विशेष आज यहाँनिर मसँग हाम्रो एकदमै यो गाउँमा पहिला सानैदेखि हामी साथी पेमा डुक्पा भन्छौँ हामी उहाँलाई र उहाँ हामीसँगै यसै गाउँमा जन्मी हुर्की खेली बढी र यसै स्कुलको भन्दा उहाँ अब हालैमा आफ्नो सर्भिसबाट अवकाश प्राप्त गर्नुहुँदैछ, उहाँले रिटायर्ड हुनुहुँदैछ र म मेरो साथीलाई म उहाँको साथीको हैसियतमा र गाउँलेको हैसियतमा मेरो यो गाउँको सबै छिमेकीहरूको हैसियतमा चाहिँ उहाँको जुन चाहिँ यो रिटायर्ड लाइफ हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै सुस्वास्थ्य राम्रोसँगले रमाइलोसँगले आनन्ददायक बितोस् र उहाँलाई म एकदमै अहिलेसम्मको जुन चाहिँ सर्भिस चाहिँ उहाँले स्वस्थ गरेर गर्नुभयो त्यसको निम्ति उहाँलाई मुरी बधाई दिँदै आउँदो उहाँको रिटायर्ड लाइफको लागि अवकाश प्राप्त जीवनको लागि चाहिँ मुरी शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार यारों मोहब्बत ही तो बंदगी है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो दिलबर हो यार जिसको तुझसे हो प्यार कोई तो दिलबर हो। नमस्ते, म चाहिँ पेमा दाजुको बहिनी अनि उहाँ हुनुहुन्छ आमा र उहाँ सुजानी भान्जी र फर्स्ट अफ अल दादा तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँको यति लामो सर्भिसमा जुन तपाईँको हार्डवर्क सिन्सियरिटी र जुन तपाईँले माया दिएर सबैलाई माया दिएर जुन बिताउनु भयो र त्यसको लागि अनि अब तपाईँको आउने दिनको लागि पनि धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँको जुन रिटायरमेन्ट लाइफको लागि पनि र कङ्ग्रेचुलेसन्स दादा। मेरोबाट मेरो छोरालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कङ्ग्रेचुलेसन्स पार्टनर। जिंदगी का सफर है कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई
आएंगे पर किधर है किसे खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ल साथी, तपाईँलाई पनि बधाई छ। यो रिटायरमेन्ट हुनु लाग्नु भएको रहेछ। सँगै हामी अब यो पढेको थियौँ, त्यो यादहरू यहाँनिर हालै छ। अब समय यति साह्रो चाँडो बित्दो रहेछ। म पनि अब भर जब रिटायरमेन्ट हुन्छु। ल धेरै धेरै बधाई छ यो रिटायरमेन्ट लाइफको चाहिँ राम्रोसँगको बितोस् तपाईँको रिटायरमेन्टलाई भनी म यहाँबाट शुभकामना दिँदछु। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। নমস্কার। আমরা মানে জানতে পারছি যে আমাদের এই 2000 সালে মনে হয় 2001 থেকে 2004 অবধি প্রেমা দুপ্পা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমাদের কুমারগঞ্জ অফিসে। তো স্যারকে একটাই কথা, স্যার আপনার সঙ্গে আমরা কাজ করেছি এবং আপনি আমাদের যেভাবে কাজ করে এই কুমারগঞ্জ রেস্টুরেন্ট যে সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, তো আমাদের খারাপ লাগছে যে আপনার এই অনুষ্ঠানে আমরা থাকতে পারছি না। যাই হোক, আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি স্যার, আপনি ভালো থাকেন। আমরা ভালোই আছি কুমারগঞ্জ। হ্যাঁ, এবং সময় যদি কোনোদিন হয় তাহলে একবার আপনার সঙ্গে এসে আপনি দেখা করে যাবেন। चुपके से कहीं धीमे पाँव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। I'm Lomen. I suppose all the North Bengal officers have assembled at Montana Vistana for the farewell of Pema sir. I'm so extremely sorry for not being able to be there because of my own medical condition. I'm not allowed to travel because of my complications. So instead, I decided to make this small video for Pema Daju. So this message goes out to Pema Daju on his farewell. Namaste Daju, Namaste Bauju. I wish you a very, very, very happy, prosperous, healthy, abundant, spiritual, content, post-retirement life, and it comes from the bottom of my heart. So I wish you well.
now since you are the first तपाईलाई मैले फर्स्ट भेटेको जलपाइगुडीमा म प्रोबेसनरी अफिसर हुँदाखेरि तपाईले मलाई पुरा गाइडेन्स दिनुभएको छ हैन I am very thankful and it always remain in my heart. And secondly, we have turned into our family, we have turned into families. मेरो भाइले तपाईको relative recently बिहा गरेको छ, so it will not be a permanent farewell from my side, so that makes me happy. Thank you. नमस्कार, আমি আব্দুল খালেক সরকার, কুমারগঞ্জ ADSR অফিসের বর্তমানে এখন একজন দলীয় লেখক, যার আমরা সূত্র মারফত জানতে পারলাম আমাদের ADSR 2001 থেকে 2004 পেমা দুপকা। তখন আমি লাইসেন্সে ছিলাম না, আমার হলো বাবার সঙ্গে কাজ করতাম এবং ওনাকে এই আর কি আমরা সে সময় অনেক কাজ শিখেছি এবং খুব অভিজ্ঞ মানুষ। উনি আজকে ওনার চাকরি জীবনের আজকের শেষ দিন, উনি ডিপার্টমেন্ট থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ওনাকে আমরা কুমারগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট অফিসের তরফ থেকে বা রিড রাইটার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে যদি ওনাকে স্বাগত জানাতে পারতাম কাছে থেকে, তাহলে আমরা নিজেদেরকে আমরা খুব ধন্য মনে করতাম বা কৃতজ্ঞ মনে করতাম। আজকে শুনতে পেলাম যে উনি আমাদের কথা স্মরণ করেছেন, এর জন্য ওনাকে কুমারগঞ্জ দলীয় লেখক সমিতির পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই এবং এইটুকু জানাই যে উনি বাকি জীবনটা খুব সুন্দরভাবে এবং পরিবার নিয়ে ভালোভাবে কাটান এবং ওনার মঙ্গল কামনা করি, উনি আরও ভালোভাবে আরেকটু আশা আমাদের গ্রেটফুল ওনার কাছে এবং ওনার এই সেরিমনি অনুষ্ঠানে আমার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোনো কারণে হয়ে উঠল না। আর ওনার এই অবসর জীবন ভালো কাটুক, উনি সুস্থ থাকবেন এই বলি এবং ওনার প্রতি অনেক আমার শ্রদ্ধা থাকলো, উনি ভালো থাকবেন। নমস্কার। আমাদের এখানে পেমা ডুপকা ADSR মহাশয় ছিলেন, বেশ কিছুদিন ওনার সাথে একসাথে কাজ করেছিলাম। উনি আমাদের সবসময় সৎ পরামর্শ দিতেন, আমরা কোনো কিছু আমাদের কোনো সমস্যা হলে আসলে উনি সুপরামর্শ দিতেন। সব দিক দিয়ে উনি আমার কাছে একজন খুব স্মরণীয় ব্যক্তি এবং খুব সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন উনি। শুনলাম যে উনি 30শে জুন অবসর নিচ্ছেন, কর্মজীবন থেকে অবসর নিচ্ছেন, শুনে খুব দুঃখিত হলাম। আমি আশা করি যে ওনার অবসরপ্রাপ্ত জীবনের পরে তার যে বাকি জীবন তিনি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটুক, তার সংসার পরিবারবর্গ নিয়ে সুখে থাকুক এই কামনা করছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy
to more than I can be. Honest, sincere, hardworking, punctual, loving, and most importantly, happy. These are the qualities I recall when I think about my father. Today, on your farewell, I would like to congratulate you on your success, not just as a government servant, but also as a father, a husband, a son, and a good human being overall. A beautiful coincidence it is, if not a miracle, that we both are starting a new phase of our lives on the same day. And as I embark on this new journey of mine, I take with myself all the values that you have instilled in me. Now it's time for you to chill out and enjoy the sweet fruits of your labor. Thank you for working so hard, for taking care of us, and for raising me up so well. I love you so much, Baba. Enjoy your day today. You deserve it.